سلام سلام كرات خاتلتي كمي وعيلكم سلام لكم. أنا سلامية أملاك مسجن كنت أنا سلام ذا الهو لما نسخاتم السلام كتكون لي من نيرهم كرات حواتي مباركس لما أنت عوي سابرايزين إنا لي وات أمش راتي يخنا قرأكم هذا قعزو أمكينا يني هو التكبابي أبي كبابيو التفلطون صحافة ليت ነገረን በይ ለይት ገበሬለይ ኢሎም ከዚ ኣነ ክንደይ ቆልዑ ዝነበሩኒ ክንደይ ቆልዑ ኣለውኒ ክነግረኩም እየ ዓብዪ ምስጢር ከዚ ናብ ደቂ እየ ከለኹ ንርሕቦታ እየ ተሳፊረ ልጓዓዝ ኣለኹ ከምዚ ትሪእዎ ኣለኹም። መጀመርያ ግን ክሳብ ኣበይ ከም ንበፅሕ ትሪኡ እንመን እዮም ደቅኽየ ኣብ ስዑዲ ድኺ ወሊድኽዮም ኣብ ዓዲ ድኺ ወሊድኽዮም ክትብላ ክትሓታ ይኽን كأوجين مجمرة كلهم لايك كبيرة كورات حواتي بيتسوي لي خنهم لا سبسكرايب نجورهم بيتسوي مالتيون هذا بتعمل وجوزه حي الجوزه إلى مكينة داخل منه هذا مشت يتريكر الجور اللي هو بزيكات أم دمو لين جوركم كل جزء حدا يودي قلت هذا هو أنا آدم نيرم فيازي عاوز عدي يوم توين ده ما يمتم قلت هو أمكم أبي عد خينا نخد لنا بدن بجيرك نجركم يوم بجمرة جن لايك كأوجن لقت من نجرات فتناي وجوزو فتناي من جدي نجرات ون اشتي تنقف هاي لخ نجركم عدنا تاكسي بتعمي ينتفينا تاكسي كسافر لوت أهولا ترجع حدا ساعات نجوه مالتي راح أوصل زخانة السافر هو تري لهم كبابي مرام إتيين يزي فريتهم ولا زي عتقال اللي هذا يزرزرو كباب مرميتي حنيهم تعمر حوس لزخانة نقول إلى بومساتي منامن حادث ساعات ترجع كفول هلهم كفت والحجن كفت مسكر هنا عارية مالتيو هذا ساعات لو تأخذ عندي ساعات يجني مكسيلكم مكينة 4 ساعات 4 ربعي يرى ربعوني رؤيته الساقي 4 خلاوي تقري 4 ساعات يجني لكم زع مكينة جين تاكسي وخانتي ساون تاكسي جنا تاكسون هذا جناي تاينا تايا كنزح تسافر ولا مكينة نورمال مكينة سو إلى كلكم مس هل تسوي حيزان حفاتمية نعتوي لأني خاز مرمي تاتينا لنا تقولهم خلت سو إلهم هم يستعرض يا جن بدحري تكفتي يا سميتنا تندينا زينة هم يزور بركات بالك سافر بعلو فترة بالله والحكم كأستاذ يجرا لمن بلا تقول له قالوا له تمكنا بينا اتوبا جاء كوي فرحي أنا مكنا بيني متى أيفوتي باي ذا واي لمن توقعس ما تمثل يا ديسك تقول سؤال أنا أجريا جن بدحريت مسألني يا تيتا دي كم تيتا تلوه تيتا صار له يا تمثل سألهم يا هم حفتن كاوين ما فاتني اتوبا تما تايد ألم من تطوب لنا تفرحي قالت له إيتي مسول هو تامو إيه خنا أقرأكم فرح لهون هو وي أتايويت تاكسينا هاي ملاس وي زيوم سلاوي هم زوستون يوم إلى وشت مكينة أورز أتخذ حزن والحكن أنا أقرأكم يخلي وشت مكينة وين الفرح والتربط هو التورط هو مع أي حاجة كنا أقرأكم يخلي مالتي درحاب وشت أجن سألت كبر له يبقى فرحة ويكو عز برحة زي كي وردني ويكي ملس تاكسين إلى لما يجمر ياكيزي سؤالها نورمال مكينهم ذكرك مجمر ياكيزي بيع تاكسي قال إنا نخديرنا جن بقى نورمال أنا أني حسوا إلى إيدي هم ذكيرة لمينات أطوب اللي بيع حسوا هو ينتطوخ بلا جن أو سوزني أكو عي وردني እንኳ ገለ ኸይጨውኒ እወይ ገለታት ናርሆ ማንደይ ጸሎት ማይ ቀይሕ ኣተና አልናኩም እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ማይ ቀይሕ ኣተና ብክንደይ ጸሎት ብክንደይ ፍርሒ ማይ ቀይሕ ዓድኹም ኣተና ቀይሕ ሰዓንደርታ ማለት እዩ ተመስገን ኣብ ዓዳት በፂሕና ኣብዚ ማይ ወረድኒ
ኣውዚማ ምንም ይኾነ ኢለ ትጉዕዞ ናበይ እዩ ትበልኩም ካዝ ትመጽእ ኣለኹም ላብ ደቀይ ማለት እዩ ደቀይ ኣውስ ዕድል ወለድዎም ደቀይ ዓደቦኦም ነይዎ ወልኹኩም ኣበይ ዓደቦም ዓደቦኦም እቲ ምሰልና ክነግረኩም እየ ኸዚ ገና ነዊሕ ቪድዮ እዩ ነዮ ላፍቲ ገዛ ምስኣተና ከሪአኩም እየ እና ምዚና ማይ ቀያሕ በፂሕና ኣይ ሃመት ገብረኒ ኢኻ ፈጣረቦይ ኣብቲ በረኻ ውፅእ ኢሉ ከየውርደና ርሁ ጸሎት ነገርሁ ግን ብእውነት እንድሕር ብንጹህ ልብኻ ጸሎት ጌርኻ እዛ ውዳሴ ማርያም እታ እያ ትበሃል ተኒኻ ማለት ኩሉ ግዜ ባይዘወይ ክወፅእ ክድቅስ የዘወትር ጸሎት ናይ ኩሉ ግዜ ጸሎት እኒኣለኒ መጽሓፍቲ እኒኦኒ መጽሓፍቲ የንቦሚ ንእሽተይ እኒኣ ግን የዘወትር ጸሎት ብቻ ንበቢለ ወይና ሰኒ ውዳሴ ማርያም ሰለስተ ኾነለ ወይና ሰሉስ ሰለማንተ ሓሙስ ይኸዚ ናብ ሓሙስ ውዳሴ ማርያም እንቢበ በቃ ካሊኡ ገሊፅ ኣየብለ የርእዩ ለኩም ካብኡ ተመስገን እዛ ጸሎት ዝገበርኽዋ እዛ ጸሎት ገይረ ዝበፅሕዎ እዛ መፅሓፍ ለንኽዋ ተመስገን ተብፅሐኒ ግድያ ናበልኹ ጸሎት እናገበርኹ ጉዕዞ ይቐጸልኹ ላይክ ግን ትረስዑ ደቂ ዓደይ መሬት ዓድኹም እናርአኹም ቀውዕለና ፀሓዩ ዓፂት ጀሚሩ ኣሎ ደህና ገለታት ኣብዚ ኹ ኣበይ ኮይነ ቅርፆ ኣለኹ መሲልኩም ብድሕሪት ኣብ ቴታ ትፈልጣ ዶ እዛ ድሕሪታ ክፍቲ ማለት እዩ ተሳፊርኩም ትፈልጡ ዶ ዝውሽጢ መስፈሪ እማ ብክልተ ጋቢና ትሕዝ ብድሕሪት ክልተ እያ ሓቀይ እዛ ናይ ድሕሪት ክልተ ብጣዕሚ እያ ሽንካሮ ፀባብ እያ እታ መስትያት እዚኣ መቕረፂት ንእሽቶይ መስትያት እያ ብዓብይ ይኾነ እና ብክንደይ ፍርሓም ዝገይረና ቀረፅኩ ተጓዓዝኩም በይ ግን ተመስገን እግዚአብሔር ባዕሉ ሰላም እቲኒ እዩ ሰላም ኣቲ እየ ናፍቶም ደቀይኻ ማእዝየ ክበፅሕ ማእዝየ ክሪኦም ናር ልበይና ነፈረትና ሸኮልኩ እየ ኸይዳ እቶም ደቀይ ትሪእዎም ኢኹም ክልተ ድዮም ሰለስተ ፍትፈተውን ኣለዉ ዓደቦኦም ዝቕመጡ ነኻደሙ ኣለና ማለት እዩ ካብ ንሪኦም ግን ብጣዕሚ ናፊቆዮም እንታይ ደኣ ካብካ ዝለይ ንፈልጦም ገለታት ከይትብላ ሎም መዓንቲ እየ ከፋልጠኩም ክሳብ ፋልጠኩም ግን ላይክ እናገበርኩም እቲ ከባቢ ዓድና እናርአኹም ቀፅሉ ጉዕዘይ ምሳና ቀፅሉ እናኩም ብጣዕሚ እያ ትበርላ ናሃፍተ መኪና ከዓ ሰተተተተትብላ ሙሉእ ማይዳ ካብ ኩሓ ተሳፈርና ቀጥታ ናይና ንኣቲ መጨረሻ ትሪእኹም ዓድኩም ትፈልጥዋ ኢኹም እና እቶም ደቀይ ግን ብጣዕሚ ናፊቆዮም ሽኮራ ዝኾኑ ደቅና ኣለውና ከሪአኩም እየ ናብ ሚድያ ወፂኦም ይፈልጥ ሓደ ወዲ እምቢ ኦኬ ትሪእዎም ኢኹም ናብ ከተማ ዓዲ ጉዳም ኢና ንኸድ ኣለና ዓዲ ጉዳም ዓዲ ሓምና ንብለኩም ካብኡቶም ደቅና ለይወፀ ምሽጥር ለይተፈለጠ ምሽጥር እኒአው እቶም ደቅና ከሪአኩም እየ ከይድናስ በቃ ከም ገለ እዮም ተቐባቢለናና ብጣዕሚ ዓዲ ጥዑያት ዓዲ ዓበይቲ ሰባት ገጣም ኮይኑ በቃ ክብለኩም ይኽእል እንደ እና እስኪ እዚ ከዓ ማይ ቀይሕ እዩ ገና እንትነበልና ዞሮ ግን በእውነት ደቀይ ብጣዕሚ ናፊቆዮም ዘይሓሰብክዎ ጉዕዞ እየ ኸይዳ እናተረአዩኒ ገለታት ካብ ስዑድ ክሳብ ትግራይ ምስ ባዕለይ ሒዘዮም ክኣቱ ኣለኹ ብጣዕሚ እየ ናፊቆዮም ስዑድ ድሕሪ ወሊድኹ እዮም ናብ ስዑድ ዝወለድኹ እዮም ኣቦማ ኣበይ ኣሎ መን ይኹን ደ እዮም ገለታት ከይትብሉ ኸዚ ካብ ስዕዲ ሒዘዮም ዝመጻኹ ክልተ ማናቱ ደቀይ ብጣዕሚ ናፊቆዮም ኣብ ዓመቶም ሎማዓንቲ ጉብኝት ገይርና ኸይድና ርኢናዮም ወናከን ጉብኝት ይበሃል ኣጎብኝናዮም ኣጎብኝናዮም ይበሃል ብከተማ ብዓድና ከዓ ኸይድና በኺልና ርኢናዮም ይበሃል ብገጠር ብከተማ ከዓ ጉብኝት ኸይድና ርኢናዮም ክልተ ደቀይ ካብ ስዕዲ ሒዘዮም ዝመጻኹ ማናቱ ብጣዕሚ ስኢሎም ብሩካት ዝኾኑ ደቀይ ሎማዓንቲ ኸይደስ በቃ ተሓጒሰ ኣትዩ ይበልኩኩም ኣብ ዓመት እየ ኸይደ በቃ ሃንድበት
ሓሰድ ከዓ በቃ መኪና ስእን ኣቢላ በቃ ካብ ክምለስ ኢላ ዳርጋ መስዋዕት ከፊለ ኢለ በቃ ኣብና ሃፍታ መኪና ልምን ንብል ኣለኹ ተዋራዚት ተኸዳዲና ሒዘና ኸይዱ ብሩካት ዝኾነ ሰባት ኣጋጢሙ ንጓሓቱ ከምዚ ኢለ ዓዲ ጉዳማትና መልናኩም ናብቶም ደቅና ከዚ ክንጓዓዝ ኢና ክትርእይዎም ኢኹም ቀረፃ እኮ ብዙሕ ህፃውንቲ ቆልዑ እንታይ ገይሮም ኢለ ተቐረፃ ገለ የእትኽዎም እንታይ የእትየን ኢኹ ግን ትርእይዎ ኢኹም ከዚ ብድሕር እዚኣ ብድሕር ዝጉዕዞ ብጣዕሚ ቆንጆ ቪድዮ እኒኦ ትርእይዎ ኢኹም እስኪ ላይክ ደቂ ዓዲ ጉዳም ወይኒ ደቂ ማይ ቀያሕ እዚ ማይ ቀያሕ እዩ ደቂ ማረሚቲ ዓዲ ክንዳርኢና ክኔና ብዚ ገጣም ናብ ደቀ ኢላ ከድኹም ላይክ ግን ኣይትረስዑ እዞም ኣሕዋተይ ዓድኩም እናጎብኘኹም እዞም ደቅና ለ ከይድና ጉብኝት ክንገብር እንትን እናበልና ኢና ማለት እዩ እናተጓዓዝና ውዕለና ናይ ልምዓንቲ እዚ ይመስል ገና ቪድዮ እኒኣ ተፀበየ መጨረሻ ስኢልካ በቃ ገለ ዝኾነ ዝግጅት ተቐሪቡ ምናምን ፍልይ ዝበለ መዓልቲ ኢና ውልና ኣለኩም ኸዚ ኣቲና ምስቶም ቆልዑ እቶም ቆልዑ ክቐርፁ ይኽእል ማለት ደሓና ገና 2 ዓመቶም ስለዘይገበሩ ንካሜራስ ዩቲዩብ እውን ንቆልዒት ብዙሕ ኣይፈቕዲ ኸዚ ግን በቃ ቦንሳቲና ኣቢልና እዚኣ ትመስል ታጎጀና ወይ ርግኦ ተቐረበ ሓደ ግዜ ብዙይ ጥብሲ ብዙይ ቀይሕ ፀብሒ ብዙይ እንቁላሊሕ ፀብሒ እንቁላሊሕ ፈሊሑ ማለት እዩ ኣብ ማእኸላ ርግኦ ዝርግኦ እዚ ላሰተኽዎ ኢለ ከዚ ትመስተይ ከዓ ኣስና ቀደም ደስ ክብል በስመ ኣብ እስከይ እኒኢኹም ብርግኦ ዝዓበኹም ናገጠጥና እየ ናብዚ በቃ ቡቲ 3-4 ኮይና ናገጠጥና ኢና ንርከብ ካብኡ ፀሕንቆ ሓቋሕ ኮይኑ ኣጅቦ እንታይ እዩ ዝበሃል ርግኦ ኣጅቦ ይኾነ ኣጅቦ ምስ ፈልሐ ዝወፅእ እዩ እዚ ግን እንታይ እዩ ርግኦ ወሓለ ዝኾነት እንትን እናኸይድና ደቅና ክንርኢ ኢልና ኸይድና ከመይ ዝበለ ውዕሎ ኣይሃርፈካ እዊ እዚ ምግቢ በስመ ኣብ በሊዕኻ ኣይፅገቢ ጭራሽ በሊዕኻ ኣይፅገቢ ትርግኦ ነበረት እንታይ ስሙ ነበረሲ ካሊእ ነገር ኢልና ንቐደም በሎ ንቐደም ናይ ልምዓንቲ ምስ ደቀይ ውዕለይ እዚ ይመስል እቶም ደቅና ግን የተናይሙ ኣብ ገዛ ኣቲና ላበልዓና ላሰተና ኢና ንርከብና ደቀይ ዓመት ለሓደ ክቦም 2 ማናቱ ሒዘዮም ንመፃእኹ ልምዓንቲ ከምዚ ኢለ ውዒሉ ደስ ኢልኒ ላበልዓና ላሰተና ላተጫወትና ውዒልና ከዝርእይዎ ርግኦ ዝርግኦ ግን ይህርፊ ርግኦ ዘይፈቱ ሰብ እኒኦ ዶ ርግኦ ባይዘዊ ብጣዕሚ እየ ዝፈቲ ሰቲና በሊዕና ፀርና ኣቲና እናኩምና ናይ ልምዓንቲ ቪድዮና እዚኣ ትመስል ባይ ባይ